It gives me great pleasure to introduce this film, which has been made to give you an appreciation of the school's values, of Rygaards School's values, of the many nationalities which we embrace, and of the daily life of the school, the teaching and its community life. Rygaards School is in fact two schools under one roof. We have a Danish school and an international school. The school is a Roman Catholic school which is working from the Christian outlook on mankind, and the school is also has high academic standards. Vi valgte skolen, fordi den var betydeligt mere, skal vi sige, den havde nogle meget klare værdier, som vi ikke synes, de øvrige skoler havde på samme måde. I hvert fald så trængte det ikke igennem på samme måde som Rygaards Skolen. Og de værdier har at gøre med, at det er en kristen skole, som vi synes, det bærer præg på børn. Når man ser børn lege og tale til hinanden, og den måde, de opfører sig over for voksne, bare de gange, vi var besøgt i skolen, så synes vi, at det var tydeligt at se. Så var der også en skole, som hvis vi sammenligner med mange andre skoler, der er mange steder, man kan få uddannelse på. Men vi synes også, at Rygaards, også fra ældre elever, vi havde talt med, og venner, som havde gået her, den gav også dannelse. Dels så er det jo et meget internationalt miljø her, fordi vi både har den danske og den internationale afdeling, og selv i den danske afdeling ser vi, at det er meget sjældent, det er overvejende forældre, hvor der er 2 danske forældre. Der er typisk, nu er jeg selv svensker, det er måske ikke så eksotisk, men der er mange i vores 3 klasser, som også har forældre, som kommer fra helt andre steder. Jeg tror, det er meget vigtigt for børn, at de bliver orienteret internationalt, og de lærer sig at respektere forskellige mennesker og forskellige kulturer. Og så tror jeg også, at Rygaards Skolen giver børn en fantastisk god uddannelse. Vi ser det igen på ældre elever. Vi læser jo testresultater og hvor godt det går for Rygaards Skoles børn i gymnasiet, når de kommer derop. De stryger igennem, fordi de er vel forberedt. Der er et højt akademisk niveau, og det var selvfølgelig også en af de ting, som mig og min hustru Christina kiggede meget på, når vi valgte med Rygaards Skolen. Altså, vi har jo vores børn i den internationale afdeling af Rygaards Skole. Det er i kraft af, at de er født i udlandet og ikke har begået sig i Danmark indtil for et år siden. Vi vil gerne bibeholde den her internationale faktor, som skolen har i både den danske og den internationale afdeling. Og vi synes, at det var for vores børn det bedste, de kunne, det var at fortsætte i den her engelske uddannelse, de var begyndt på. Og jeg synes, at skolen giver det boost i eleverne, som man har brug for i den her globale verden. Det er ikke så vigtigt, at du har gået med de samme børn i 10 år i den samme grundskole. Jeg synes, det er ikke den verden, som vores børn kommer ud i. De kommer ud i en verden, hvor der er globale forandringer.
Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at de har lært andre kulturer at kende. De viser respekt for andre kulturer, og de viser forståelse. Og de bliver gode til også at tage de værdier med fra Danmark, som de nu engang har fået. Det kan selvfølgelig godt være, at de vælger at bo i Danmark resten af deres liv, og det synes jeg er dejligt. Men det er fantastisk, at de så samtidig får nogle venskaber, som de kan dyrke uden for Danmark. Det er vores stifterinde, Marie Eugenie, og hun brændte om at arbejde for samfundet og bygge op et bedre samfund. Så hun dannede en kongregation, en klosterkongregation, Assumptionssøstrene. Og den kongregation spredte sig så i verden, i forskellige verdensdeler, faktisk allerede under hendes livstid. Men kom til Danmark 1908. Det begyndte med 6 elever, de blev 8, de blev flere. Og de havde 1 villa, de havde 2 villaer, og de prøvede at danne en skole der, men det var pladsmangel. Sproget var fransk, men de lærte engelsk, tysk fra begyndelsen, tilbud fra italiensk osv. Fordi søstrene var fra 6 forskellige nationaliteter. De 8 søstre fra 6 forskellige nationaliteter. Så blev det flere og så videre. Den var international, og den var flerkonfessionel. Det vil sige, fra begyndelsen har det været katolske børn, protestantiske børn og alle religioner. Og Rygaard i dag er jo det, at vi har alle religioner. Og det er vigtigt for os, at vi lever i respekt og tolerance og kærlighed forhåbentlig, men med de forskellige religioner. Men når de så besøgte Rygaard for første gang, vi har her et pragtfuldt billede af Rygaard for første gang, så opdagede de og sagde, at dette er vores skole. Og specielt når de så kom ud i haven og kunne se denne pragtfulde have, så var det, de sagde, nej, her er vi hjemme. Og de flyttede i 1930. Rygaard fortsatte så. Efter krigen så multiplicerede, eller blev det mange flere børn. Vi har et billede her, fordi år efter år kunne man stadigvæk få alle børnene ind på et foto. Det kan vi ikke mere. Men her har vi for eksempel Rygaards, den hed dengang en franske skole. Det indebar, at alle klasser havde fransk. I 1962 var det, at man overgik til det engelske og blev så på britiske, altså på engelske baggrunde med engelsk eksamen og så videre for den internationale. Og skolens navn skiftede til Rygaards Skole. Og siden da har man bygget, og skolen har vokset. De var her, var de måske 200 børn. De blev 500, og de blev 600, og de blev 800. Det vi er i dag, 800 børn. The school includes a Danish department of 440 students and an international department of about 420 students. Application for the admission to the school is best done online through the school's website. On average, there are 22 pupils in each class. The international school is primarily for families that are Denmark on a temporary basis. The staff come from many countries and are native speakers of English or the language they teach.
The teaching the school provides enables the children to continue in other schools around the world when their families leave Denmark. The Danish school caters for pupils from reception class to 9th grade and prepares the pupils for the national exams. The vast majority of the students go on to gymnasia in Denmark. When Rygaards students leave the international department, they normally leave at the end of year 11. Now, year 11 would correspond to grade 10 in the American system or the Australian system, or indeed the international school system. The children will move on. If they're going to stay in Denmark and want to continue with studying through the medium of English, they have three possibilities if they're going to stay in the Copenhagen area. They can go to 2 Danish gymnasia, these are high schools, that offer the Danish gymnasia exam, which is called the Studenta exam, which is the Danish high school diploma, but they also offer the IB program through the medium of English. Now, these are 2 non-fee paying schools. They're part of the Danish education system, but they do offer the IB program. The other option that the children would have would be Copenhagen International School. And many of ours apply to Copenhagen International School, and many of them apply for scholarships, and many of them get most of the scholarships that Copenhagen International School offer. The Danish school, which also has many nationalities, has traditionally placed great importance on the teaching of language. English is taught from the 3rd grade and French and German from the 6th grade. Both departments teach to a high academic level, and this prepares the pupils to go on to some of the best gymnasia and eventually universities and other further educational establishments around the world. The short prince danced with Cinderella and fell in love with her. But just before midnight she ran away. The school is continually revising its teaching methods so as to take into account modern trends without compromising its standards. Many of the school's facilities are shared by both departments, and the school holds joint events throughout the year. Both departments emphasize the development of mutual respect for the many nationalities, cultures and religions that make up Rygaards School. I have been a teacher here at Rygaards School for the past 4 years. I work in the international department, and I teach English and drama and a little bit of music too. I have to say, one of the things that makes Rygaards such a special place is that you really get a sense of the warm and friendly atmosphere as soon as you start working here. Well, there's a lot of diversity in the school because you have people who come from all around the world, and that's both children and the teachers. And one of the benefits is that many of the teachers kind of know what you're going through, you know, moving to a new country and getting used to it. And that's very comforting. Also, you can relate a lot to the children's situations, which I think is really nice too. Right up until almost the very end. Is she our age? Yeah, she was. Yeah, she went something and when you're not. She couldn't keep in contact or anything? Indeed. Good. She said she wanted to say no. Okay. Fra den første dag, du kommer her, når du står ude på trappen med dine små poder der, og tænker, åh nej, nu skal de starte i skole, og det er et nyt kapitel for dem, og går det nu godt? Altså, det gør man jo som forældre, tænker man jo sådan. Og når der så kommer en søster og lægger hånden på deres ansigter og på deres hoveder og siger, nå lille ven, og velkommen til skolen, og nu skal jeg vise dig til din klasse, og sådan nogle ting, det er jo fantastisk. Man ser jo søstrene hver dag. De er jo en del af skolen, og de udviser og efterlever værdierne. De er jo et eller andet sted ambassadørerne for alle skolens værdier.
Rygaards Skole har et værdiprogram, og det er en meget, meget vigtig del af vores uddannelse. Vi tror, at børnene, de unge, det skal være akademisk og en høj niveau, men det er frem for alt deres person, som skal uddannes. Og det gør vi primært gennem vores værdiprogram. Vores værdiprogram bygger på skolens logo. Vi har den faktisk, Assumptionssøstrene i hele verden, samme symbolik. Skibet, korset og den store cirkel. Vi har skibet, fordi vi er fælles som i en stor familie. Vi er fælles undervejs. Som jeg siger ofte, et skib, du kan ikke gå væk fra et skib, du falder ned i vandet. Så vi er på vej fremad. Kristus, det lille kors, symboliserer de kristne værdier, som faktisk er universelle. Hvilken religion har ikke respekt? Hvilken religion har ikke tolerans? Hvilken religion har ikke ligestilhed? Hvilken religion har ikke næstekærlighed og omsorg? Så vi er fælles med disse værdier. Så har vi cirklen, og den er meget vigtig. Man tror det kun for at omramme billedet, slet ikke. Cirklen er det, som betyder, at vi skal have vores øjne åbne mod videre horisonter og mod de andre, og ikke kun vores sted, vores lille familie, vores lille land, men verden. Fordi vi er her, og det vi lærer på skolen, det er for at være med til at omdanne og skabe en bedre verden. I moved here from Australia a year ago, so this is my second year here. And I left because of my dad got a job based in Copenhagen. So me and my mum moved here with him. I really enjoy being here at Rygaards. The atmosphere is really unique. There's small classes, but so you've got small groups of friends, and everyone, especially in the senior years, we're all really close friends. I think it's good how everyone's used to making friends really fast. Like the friends I made on the first 10 minutes of coming into the school, I'm still best friends with now. We all get along in the class. We're old enough to, accept everyone's differences, and we do have our closer friends, but we all help each other, and we're all in classes, and it's really good when you're doing the hard years of school, when exams finally start to matter, that you've got great friends supporting you through it and going through the same things you are. In the junior years in reception classes, they have a friendship bench. There's a few outside in the garden, and it works as if a child is upset or alone, or they've had a fight with a friend, they go sit on the friendship bench. And any child who sees it, everyone knows to be aware of it. See someone sitting on the friendship bench, they take the initiative to go up and see if they're okay and say hi to them, which I think is a really sweet thing, and it encourages friendships and sorting out problems from a really early age. Jeg sidder i den internationale afdelings forældreråd, som vi kalder The International Parent Association, som er alle forældrene i den internationale afdeling. Og vi laver alt fra velkomstbøgerne, som nye familier får, når de kommer til Rygaards Skole. Den ligger også på vores hjemmeside, så folk kan gå ind og læse om, hvad er Rygaards Skole, hvad er alle de praktiske ting, der foregår her, hvad er vores regler, men også praktiske ting om Danmark. Fordi vi kan også godt se, at for at familier skal føle sig godt til rette, både på Rygaards Skole og med søstrene, så er det også enormt vigtigt, at de fungerer ude i den danske hverdag. I have no doubt whatsoever that you're in for a fantastic evening here. Please enjoy. I think you're in for a wonderful, wonderful treat. Thank you very much. I've given you security, the chauffeur and the car. I can't believe you throw it all away. Oh, it's not all it's cracked up to be. You live the life of fame and celebrity. His his name in lights, like watches every night. And it's not all it's cracked up to be. Rockefeller
Think Fred Astaire and Ginger Rogers, or like Tweedledum and Tweedledee. Come and join the party while the night is young. We've got the music started and we'll sing along. Go get your dancing shoes. Rockefeller, one night only, now or never. Come and get your tickets to the greatest show in town. Doing something like that, a presentation like that, really helps the children to mature. It's almost measurable. You can see the change in maturity, the fact that they have to take responsibility, they have to learn their lines, they have to work in cooperation with everybody else, they have to remember when to come in, how to behave, what to dress, to make all of the effort and to really make it a joint effort. But they get the whole sense of responsibility that it actually takes to produce something like that, and I think it's a really of a huge benefit to the children, not only in terms of their creativity, but in terms of the level of cooperation that they can feel towards other people. When the pupils leave Rygaards schools, we hope that the school has been part of their development to be confident, skilled young people who are able to make value judgments, and in that way can go out and influence the societies they live in, both in Denmark and around the world. Rygaards is our school. There is no other. Anywhere in the whole world that is just the same as ours. This is our moment to join together and sing in unity and celebrate that this is our school. And we come from many countries here in this school. Lots of languages are spoken here in this school. Often people do not say. As I said earlier, many of our students go on to the top universities around the world. For example, Andreas Mogensen, who is to be the first Danish astronaut, he was a past student here at Rygaards School and has gone on to take studies which enable him today to apply for this position, and he has been granted it. So we look forward to seeing a student of Rygaards School maybe on the moon. Rygaard er speciel, og jeg kalder det faktisk, at Rygaard er et helligt sted. Fordi under krigen, så har vi hjulpet jøder til stor del, specielt børn her på Rygaard. Det var en priorinde, søster Madeleine Genie, som var priorinde i 21 år over hele krigen. Hun satte i gang et netværk med søstrene, en havemand og en præst. Og de havde dette netværk for at få børn, for at få jødiske børn smuglet over til Sverige. Og det har vi gjort med mange, faktisk flere af børnene, har her blivet gemt blandt de andre kostelever. Vi havde jo piger der og kostelever dengang, så de boede her nogle tid, men så om natten blev de gennem kirkegården, faktisk. Vi har en kirkegård lige her ved siden af, gennem kirkegården ned til Hellerup Havn og så over til Sverige. Og jeg traf en kvinde for nogle år siden, som netop havde været en blandt dem. Og det er meget betagende at høre, hvordan søstrene med deres liv på spil har virkelig gået ind for det. Denne priorinde, søster Madeleine, fordi de havde dette netværk, de havde endda en radio, en hemmelig radio her. Det blev aldrig opdaget. De kom flere gange og kom SS-mænd for at undersøge huset og undersøgte. De kunne ikke finde dem. Vi har et sted under
faktisk her kirken, hvor jeg sidder, under kirken, hvor vi gemte også voksne jøder i en tid, og indtil de kunne flygte. Hvor man hjælper mennesker, der er det et godt sted at være.